आई थिंक सारी बातें हो गई. अब मैं सोच रही थी there's nothing much left to talk about, but I think what I can say is कि जो आफिया ने शुरू में बात की थी ना कि हम सब ने दुआ की थी, और आजकल मैं काफ़ी लोग पॉडकास्ट सडनली बिकॉज मैं बोलने शुरू हुई हूँ, हम लोग सारे बोलने शुरू हुए हैं, पॉडकास्ट लोग कहते हैं जी करें. तो मैं बार बार ये कहती हूँ कि अगर दिल में ये ख्वाहिश होना, अल्लाह से हम कहें कि अल्लाह मैंने आपके लिए कोई काम करना है, मुझसे कोई काम ले लें. मैं बचपन से कह रही हूँ, और मैं किसी को अपनी फैमिली को भी ज़्यादा नहीं बताती थी, दिल में ख्वाहिश थी कि अल्लाह ताला मैंने आपके लिए काम करना है, मैंने इस उम्मत के लिए काम करना है, मुझे कभी कोई काम ले लें. लुकिंग एट मी बीइंग इन फैशन, people didn't expect कि मैं इस्लाम की बात करूँगी. And that's just it. Islam is inside. Your love for the Prophet sallallahu alaihi wasallam, for Allah, it's inside. Nobody can judge you. Only Allah can judge you. And ये जो, और मैं अक्सर अल्लाह ताला से कहती थी अल्लाह ताला ने मुझे किस फील्ड में डाल दिया है कि हर दूसरा यहाँ आदमी इज़ गे, एवरी वुमन इज़ ड्रिंकिंग, इज़ इनटू पार्टीज़. मैं कभी अपनी फील्ड में सोशलाइज तक नहीं कर सकती थी बिकॉज दे आर ऑल डिफरेंट. मैं अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ यूँ रह गई थी कि आई वाज लाइक मैं ऐसी जगह नहीं जा सकती जहाँ सारे अल्कोहल पी के टुनोए हों. मैं ऐसी जगह नहीं जा सकती जहाँ औरतें सिर्फ गॉसिप कर रही हों या सिर्फ एक दूसरे की बदकारियाँ डिस्कस कर रही हो. नो दैट गाय इज हैविंग एन अफेयर विद दिस वुमन एंड दैट्स, मतलब जब तक कोई डेप्थ ना हो. एंड दिस इज सर्टन वुमेन, आई थिंक यहाँ जो आज औरतें आई हैं ना वो वाली औरतें हैं who want the depth that Allah Ta'ala has given us in our mind and in our soul, that mind, soul, body connection that Allah Ta'ala ने हम सब के अंदर डाला हुआ है. हम उसको क्रेव करते हैं, उसकी लॉन्गिंग होती है. तो ये जब मैं बातें करती थी फैशन में करो तो पीपल थिंक यू क्रेजी, किस किस्म की बातें कर रही है. मैं तो ये भी करती थी, मैं जब थोड़ी सी छोटी थी तो एक दो बहुत प्रोमिनेंट गे हैं पीपल इन फैशन, उनको मैं साथ बैठा के ना कोशिश करती थी कि उनसे मैं बात करूं, तो मुझे ये देखते थे कि हाउ डेयर यू टू, एंड एज अ फ्रेंड कि यू नो दिस इज समथिंग दैट्स गोइंग टू लीड टू डिस्ट्रक्शन. ये अल्लाह ताला ने कहा हुआ है कि ये जो एक हद है उससे ये बहुत आगे है, आप हदें पार कर देते हैं, लेकिन लोग नहीं इस तरह सुनते. तो जब मैंने इस पे बात, और ये मैंने एज आफिया नाजिया सेड कि ये मैंने प्लान नहीं किया था, हज पे नियत की है, पूरी ज़िंदगी दुआ की है, और फिर अल्लाह ताला को एक टाइम लाता है. आप सबकी ख्वाहिश है, दैट्स व्हाई यू हियर टू मेक अ डिफरेंस, because we feel pain not only for ourselves and our family and our kids but for society, for the उम्मत. मैं इस लेवल पे आ गई हूँ कि पिछले 2-3 साल में जो मैंने पाकिस्तान में देखा है, मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत बहुत कम हो गई है, मुझे उम्मत से मोहब्बत हो गई है. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम talked about the उम्मत. Where are the people of the उम्मत? We were so caught up in I'm Pakistani, I'm Saudi, I'm Irani. ये सब खत्म हो गई बाउंड्रीज, एंड फ़लस्तीन हैज़ डन दैट फॉर अस एक्चुअली. फ़लस्तीन सब जो है वी रियलाइज दैट दिस इज़ अ वॉर अगेंस्ट इस्लाम, अगेंस्ट गॉड, नॉट इन इस्लाम, गॉड. क्रिश्चियनिटी के वो जो अच्छे क्रिश्चियंस हैं जेरूसलम में, उनका भी वही हाल कर रहे हैं. जो अच्छे रशियन क्रिश्चियंस हैं, उनका भी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन, उनका भी वही हाल हो रहा है. सो this is like, I think, the end of times where we're reaching this war against the truth. And we all, sorry? And this black and white started happening in Pakistan, where I started opening कि what the hell, हम क्या समझते थे और ये असलियत ये है. Then it happened in Palestine, then it happened in America, then it happened in Europe. Everybody is exposed. And all of us are watching and witnessing it. And अब I think is the time for people like us to really do something about it. अल्लाह मैंने हमें मौका दिया है कि अब ये क्लैरिटी आ गई है. तो जब ये मैं Mothers for Pakistan was something that you'd be surprised. I was 15-year-old. I used to write a diary and I used to say Allah Ta'ala, and I was a kid. I used to write कि one day Allah Ta'ala I will do these things. फिर डायरी अभी भी मैं लेके, पहले मैं हंसती थी 4-5 साल पहले, अब मैं कहती हूँ oh my God. So Allah Ta'ala watches कि आपको कितनी कमिटमेंट है उससे और कितनी मोहब्बत है उसके दीन से, एंड देन ही जस्ट सडनली स्टार्ट्स एंड यू शुड जस्ट बी रेडी. इट कुड बी दैट टाइम फॉर ऑल ऑफ अस. आई एम नॉट सेइंग दैट इट्स गोइंग टू बी ईजी. अभी हमें 2 साल हुए हैं आई थिंक जब से हम ये फाइट लगे हुए, 2-3 चीज़ों पे फिर बड़ी चीज़ें होती गई, लेकिन दिस इज़ हाउ वी स्टार्ट एंड दिस इज़ हाउ यू बिल्ड. दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड विद इस्लामाबाद. वी सेड कि हमने हर सिटी में जाके सिमिलर माइंड सेट की औरतों को इकट्ठा करना है.
بیکاز یہ لگے کیا ہوئے ہیں, یہ فیملی اسٹرکچر کو بریک کرنے میں لگے ہوئے ہیں, ایک ماں کے رول کو ڈیمین کرنے پہ لگے ہوئے ہیں. میں نے اکثر یہ کہا ہے, I could be the most successful businesswoman in Pakistan, but if my children, my son and my daughter, are not good Muslims, are not good human beings, do not contribute to society, I am worthless. My success is worthless. And Afia mujhe aksar hi batati thi, she does a lot of these things with banks and stuff, and usme kehti hai ki working mothers, ek bahut hi successful CEO, uske bachche jab unko zarurat thi, the mother wasn't there. Now that they're grown up, she's like, acha ab aa jao. They're like, when we needed you, you weren't there. We don't want to be with you anymore. Imagine hearing that from your child. It's everyone's nightmare, every mother's nightmare. So ye jo demean karte hain na aurat ki home ki roles ko, nurturing role ko, उसमें हेल्थ बच्चों की आती है, साइकोलॉजिकल बैलेंस आता है, सब कुछ आता है, फिर इस्लाम की तरबियत आती है. ये सारी मोटिवेशन हम सब की है. अब मैं क्योंकि आई एम एन एंटरप्रेन्योर, मैं नेक्स्ट देखती हूँ कि अच्छा अब हमारी सबकी ये नियत तो है, अब इसको एक्शन मोड में कैसे लेके आना है. तो ये स्लो एंड स्टडी प्रोसेस होगा. इंशाल्लाह हम हर सिटी में ग्रुप्स बनाएंगे, हर सिटी में कोई प्रॉब्लम हो उसमें एक्टिविज़म भी करेंगे, हम इंशाल्लाह पिटिशंस भी करेंगे, जुडिशरी के पास जाएंगे. जो हमारी जुडिशरी का हाल है, अल्लाह करे कुछ बेहतर हो जाए तो हमें कुछ मिल जाए इससे. लेकिन ये हमने सारी चीज़ें सोची नहीं है कि हमने एजुकेशन पे करनी है. जो आपने एजुकेशन की बात की थी, आई एम नॉट हैप्पी विद माई चिल्ड्रंस एजुकेशन. आई सेंट माई डॉटर टू द बेस्ट स्कूल, गर्ल्स स्कूल इन लाहौर, एंड शी हेटेड इट. मैंने कहा एक तो वो गर्ल्स स्कूल है, हमारे ये था ना कि गर्ल्स स्कूल में डालना चाहिए बच्चियों को, फोकस रहती हैं. बिल्कुल गलत. ये भी मैंने वहाँ जो लड़कियाँ जो मतलब करतूतें देखी हैं, हंस अच्छा तो फिर पता नहीं किस चीज़ से हम प्रोटेक्ट कर रहे थे उनको. जब हम LGBTQ पे बोलने लगे ना, एवरीबडी सेड ओह यू द होमोफोब, यू दिस एंड दैट. तो मेरे एक फ्रेंड थे राजा ज़ियाउल हक, सेनेटर मुश्ताक, हम सारे भी फाइटिंग टुगेदर ऑन दिस. जो हम लोगों ने, अल्लाह का शुक्र है शरीयत कोर्ट ने जो पास किया ना, उसमें जिस तरह हमने मेहनत की वो अल्लाह जानता है. वरना अगर शरीयत कोर्ट ना ये कहता तो हम कुछ भी ना कर सकते. तो तब उन्होंने मुझे, आई डोंट रिमेंबर ज़िया भाई थे या सेनेटर मुश्ताक थे, उन्होंने कहा कि मारिया बहन, इससे बड़ा क्या लक़ब होगा कि आप होमोफोब आपको कहते हैं. आपको पता है कि हज़रत लूत को वो क्या कहते होंगे? होमोफोब. ओ माय गॉड, यू आर सच अ होमोफोब. तो ये उनका लक़ब है जो हमें मिल रहा है. मैंने कहा सुभान अल्लाह, यू थिंक इट्स अ गाली, इट्स एन ऑनर फॉर मी. इवन शी सेड मामा आप थोड़ी सी. मैंने कहा बेटा आई एम सो सॉरी बट यू विल हैव टू फेस दिस बैकलैश फॉर योर मदर एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट विद योर फ्रेंड्स. बिकॉज ये मैं अपने लिए नहीं करी, ये मैं, हम सारे जो बात करें ये अल्लाह की जंग है. ये लिटरली, और आप देखिए, ये मैंने उस दिन आफिया को भी कहा कि हज़रत इब्राहीम is the father of all religions. He's like the father of all of us. जब वो काम कर रहे थे, उनके साथ उनके कज़न थे. वो कौन थे? हज़रत लूत. He was his cousin. They worked simultaneously on society. और आप देखिए वही वक्त आ गया है कि हज़रत लूत का काम भी साथ हो रहा है, सारा पूरा रिलीजन को रीडिफाइन भी करना पड़ रहा है, बिकॉज भूल गए हैं सारे. तो हमें एक हज़रत इब्राहीम जैसा फिगर भी चाहिए, और हमें कौम लूत को फाइट करने वाली भी फिगर्स चाहिए. This is the same time now. I feel I'm not a religious person, but not enough religious scholars are talking about it. Why are we talking about it? हम सारी औरतें क्यों लगी हुई हैं? क्योंकि हमारे स्कॉलर्स चुप. वो एक कॉल आती है वो चुप हो जाते हैं, वो पैसे इधर से लेते हैं वो चुप हो जाते हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इंडिपेंडेंट और अ मैन. अगर आपका हस्बैंड अपना कमाता खाता है अपना बिजनेस, व्हाई डू यू थिंक इस्लाम में सब अपने बिजनेस को, एंटरप्रेन्योर्स को इतना इंकरेज करते थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी ट्रेडिंग अपना, कि जब आप कहीं जॉब करते हैं फिर आपका मुंह बंद हो जाता है, स्लेव हो जाते हैं. इफ यू आर डूइंग योर ओन वर्क, सब मुझे कहते हैं आप में कैसे. मैंने कहा यार मेरी ताकत नहीं है, पूरी ज़िंदगी अल्लाह ताला ने मुझे ट्रेन किया हुआ है कि नीचे भी गिरोगी, बैंकरप्ट भी होगी, लेकिन तुम्हें कोई उठाने वाला नहीं है सिवाय मेरे. दैट्स व्हाट योर ओन बिजनेस टीचेस यू. फेथ इन अल्लाह. कि कल मैंने 100 लोगों की सैलरीज देनी है, तो मैं तो नहीं, अल्लाह ताला आपने ही देनी है. मेरे में तो इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं 100 लोगों की सैलरीज दे सकूँ. आज वो 10,000 लोग बन चुके हैं, लेकिन अभी भी मुझे पता है मेरी नहीं है, वो अल्लाह की है. अल्लाह प्रोवाइड्स फॉर देम, आई एम जस्ट अ वसीला. सो इफ़ यू वांट टू डू समथिंग, जो एजुकेशन में ये लोग बनाते हैं ना, किस लिए कि जी आपने फिर जॉब लगनी है, बैंक में जाना है, ये करना है. आई एम टेलिंग यू, जितनी अपॉर्चुनिटी बिजनेस में है,
اپنا بزنس کروائیں. Look at Elon Musk and all these people. They didn't qualify from the best colleges. یہ ساری myth ہے. میں اپنے بچے, میری پہلے تھا میری بیٹی سے I learned because we were brainwashed کہ سب سے اچھے اسکول میں بھیجو, پھر اس کی یہ ڈگری ہوگی, پھر وہ ڈگری ہوگی. میں نے اپنے بیٹے کو بالکل ایک نارمل نئے اسکول میں ڈالا ہے. میں نہیں ڈالوں گی. I'm not going to fall for that trap. I'm going to put him in a school جہاں پر تھوڑی سی دینی تربیت بھی زیادہ ہو, سب انٹیگریٹی ہو, ٹو بی کہ ہم پاکستانی ہیں, ہم مسلمان ہیں, وی ہیو پرائڈ ان آر. ہم ہمیشہ شیمفلی ہوتے تھے, اچھا میلاد تو نہیں ہم کر سکتے نا, وی آر سو کول. ہم قرآن خوانی, قرآن خوانی کون کرتا ہے اسکولس میں, یہ یہاں پر ہوتا ہے. اب میرا بیٹا جو ایک کویڈ میں نے اس کو ڈالا, پہلے یہ نہیں کہ بیٹی چھوٹی ہوتی میں اس کو بھی اب کویڈ میں ڈالتی. وہ ایک رسپیکٹ سیکھ رہا ہے کہ شروع سے وہ آپ ساتھ بڑے ہو رہے ہیں, یہ میری فرینڈ ہے, میں نے اس کی عزت کرنی ہے, اس پہ ہاتھ نہیں, اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے. مطلب یہ میں اس کو دیکھ رہی ہوں اور اس کو خود بھی سکھا رہی ہوں. وہ نے کہا بیٹا ایک چیز, اگر آپ نے کسی بچی, اپنی فرینڈ, لڑکوں کے ساتھ جو مرضی ہو, لڑکی کے اوپر آپ نے ہاتھ اٹھایا یا آپ نے کوئی اس سے بدتمیزی کی, تو یہ والی چیز میں نے بھی غلطی کر کے سیکھی ہے. میں نے اپنی بیٹی کو گرلس اسکول میں بھیجا کہ, لیکن اس گرلس اسکول میں جو ہوا, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو اٹ. سو دیر از سو مچ وی نیڈ ٹو ڈو. دا ریزن وائی وی آر ہیئر از بیکاز ہم ایک کور گروپ بنانا چاہ رہے ہیں ہر سٹی میں. یہ پہلا ہم نے اسلام آباد سے اسٹارٹ کیا ہے, اینڈ آئی ایم سو ہیپی بیکاز یہاں جتنی بھی میں عورتیں دیکھ رہی ہوں, آر دا ٹائپس ہو وی کین آئیڈینٹیفائی ود, ہو انڈرسٹینڈ کہ ہمارے کیا ایشوز ہیں اور ہم کیوں تڑپ رہے ہیں اس وقت, کیونکہ آپ سارے تڑپ رہے ہیں اس لیے یہاں آئے ہیں. وی آر ڈائنگ ٹو ڈو سم تھنگ فار آر فیوچر جنریشن, اور یہ اللہ کے لیے ہم کرنا چاہ رہے ہیں. ہمارا کوئی پرسنل اس میں نہیں ہے, بیکاز یہ ہمارے بچے تو اپنے ہوتے ہیں نا, لیکن یہ ساری ہماری امت کے بچے بھی ہمارے بچے ہیں. جب میں لوگ کہتے ہیں فلسطین کے اوپر, یا فلسطینی بچوں کو دیکھ کے آپ سب کا, آپ سارے یہاں بیٹھے ہیں, دل لگتا نہیں کہ ہمارے بچے ہیں. ہر ریل میں مجھے لگتا ہے مجھے اپنی بیٹی کی اور بیٹی کی شکل نظر آ رہی ہے. سو دس پین دیٹ وی آل فیل نیڈس ٹو بی چینلائزڈ. ہم گروپس بنائیں گے, ہم ایکٹیویزم بھی اسٹارٹ کریں گے, ہم فورمز بنائیں گے, ہم ریگولر میٹنگس کریں گے. واٹس ایپ گروپ ہمارا سب سے پہلے اسٹارٹ ہوگا اسلام آباد کا. یو گائز آر دا بگننگ. اینڈ یہاں پر ہمارے ٹیم ہیڈز بھی بنیں گے, whoever is more motivated, whoever wants to give more time. پھر ہم لوگ یہ بھی کریں گے, بیکاز وی آر این انسٹیٹیوشن, وی ارن فار آر سیلوز, وی اسپینڈ آن آر سیلو, وی ول ہیو پیڈ جابس ود ان ماریبی, یہ مدرس فار پاکستان, ناٹ ماریبی, دس از اندر فورم. ہم اس طرح بھی کریں گے سو دیٹ دیر از اپرچونیٹی فار لائیولیہڈ ایز ویل. اینڈ میرا جو ایک پرسنل ہے نا, کہ ہم ویمن کو امپاور کریں بزنس وائز. گھر پہ بیٹھے ہوئے جو عورتیں کمانا چاہ رہی ہیں, اپنے بچوں کو تربیت اور ان کی اس میں ہاتھ بٹانا چاہ رہی ہیں, اپنے ہسبینڈ کے, ود ہسبینڈ وداؤٹ ہسبینڈ, ڈزنٹ میک اے ڈفرینس. اگر وہ سنگل مدرز ہیں, بیکاز آئی ہیو بین اے سنگل مدر, آئی نو وٹ اٹس لائک ٹو. اور یہ بھی میں کہنا چاہ رہی ہوں, اگر یہاں پر سنگل مدرز ہیں, حضرت مریم واز اے سنگل مدر. یس, حضرت مریم از مائی بگیسٹ موٹیویشن. She is the highest ranking woman of, جس میں قرآن میں پورا ایک سورت ان پہ ہے. سو ہر چیز میں آپ یہ دیکھیں کہ قرآن میں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہمیں ڈائریکشن دینے کا وہ سب کچھ چھوڑ کے گئے ہوئے ہیں. سو نیور ایور فیل دیٹ یو کانٹ ڈو اینی تھنگ, یو کین اچیو دا ورلڈ. لوگ ڈراتے رہیں گے, ہمیں بھی کہیں گے کیا اسٹوپڈ. اب یہ جو ایل جی بی ٹی والے ہیں, جب نے مدرس فار پاکستان اسٹارٹ کیا تھا, جو انہوں نے ہمیں باتیں کی, جو مشی میں جویری سب کے, مشی اور میں تو اسپیشل فیوریٹس ہیں ہم دونوں, جو ہم دونوں کے پیچھے. پھر مونا بھی جویریا کو تھوڑے سے ڈرتے ہیں, جویریا کو کم بات کرتے ہیں, مونا ہٹ لسٹ میں. لیکن کسی کو ہمیں فرق پڑا نہیں, فرق پڑا. ہم ڈھیٹ ہے, اللہ تعالیٰ نے جب کام لیتے ہیں پھر ڈھیٹ بھی بنا دیتے ہیں. سو بی بریو, آل آف یو ویمن ہو ریئلی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ, بی بریو. اف somebody calls you homophobe, somebody calls you crazy, کہ آپ کیا مدرس بن گئی ہیں, آپ کیا مطلب. یس وی آر. اب ہم مدرس ہیں, چاہے ہم ہوں نہ ہوں, ہم یہاں کی بیٹیاں بھی ہیں, ہم یہاں کی بہنیں بھی ہیں, ہم یہاں کی مائیں بھی ہیں. سو وی آر آل دیز رولز اینڈ وی کین ڈو ایوری تھنگ. سو نیور لیٹ اینی بڈی ٹیل یو کہ آپ یہ نہیں کر سکتے, اور ہنسیں تو آگے سے دل میں ہنسیں کہ کوئی بات نہیں, ہم دکھا دیں.